Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel Wazaif with Saba. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Inna salati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी और मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। वो अल्लाह जो तमाम जहानों का रब है। आज की वीडियो का टॉपिक है 11 जुमेरातों को आपने 11 मुरादें पानी हैं। बहुत ही ख़ास वजीफ़ा, बहुत ही स्पेशल वजीफ़ा। ये एक ऐसा वाहिद वजीफ़ा है जो एक वजीफ़ा आप करोगे और आपकी ज़िंदगी की हर मसला, हर गिरा, जो उलझी हुई गिरा होगी वो खुल जाएगी। ज़िंदगी के तमाम बिछे हुए कांटे साफ़ हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी की राहें आसान हो जाएंगी। एक वजीफ़े से तमाम मुरादें पूरी हो जाएंगी। 11 जुमेरातों का अमल ये करना है और आपने 11 मुरादें पानी हैं। अमल भी बहुत आसान है, सूरत अखलास की मदद से करना है और जितना आसान है उतना ही ख़ास है। वो लोग जो 5 वक्त के नमाजी हैं उन लोगों को इजाज़त है कि वो ये अमल करें। कमेंट सेक्शन में आकर बहुत से लोग, बहुत सी बहनें और भाई ये कह रहे होते हैं कि इजाज़त दीजिए। मेरे वज़ाइफ की इजाज़त उन लोगों को ख़ास तौर पर होती है जो 5 वक्त के नमाजी होते हैं। किसी भी वजीफ़े की कामयाबी की शर्त 5 वक्त की नमाज है। जब हम नमाज के आदी ही नहीं होंगे, जब हम नमाज ही अदा नहीं करेंगे, फ़र्ज़ ही अदा नहीं करेंगे, ख़ुद को बुराइयों से नहीं रोकेंगे, तो ऐसे वजीफ़े की कोई मुराद पूरी नहीं होती। ये सिर्फ़ अल्लाह के करम होते हैं और अल्लाह की रहमतें होती हैं और अल्लाह की बेपनाह अनायतें होती हैं और अल्लाह का एहसान होता है कि हमारी मुरादें पूरी हो जाती हैं और हम ये समझ रहे होते हैं कि ये हमारी काविशों का नतीजा है या हमारे वजीफ़ों की कामयाबी है। बहरहाल जी, आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है और बहुत ही ज़बरदस्त और ताकतवर वजीफ़ा है। 11 जुमेरातों को आपने ये वजीफ़ा करना है। हर जुमेरात को आपने की कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी होने की। जो लोग बे औलाद हैं वो लोग ये वजीफ़ा कर सकते हैं। जो लोग रिज़्क़ की कमी का शिकार हैं वो लोग भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। कामयाबी अगर किसी काम में नहीं हो रही वो लोग भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। ग़र्ज़ ये कि ज़िंदगी की हर मुश्किलों को 11 मुश्किलें अपने जहन में आप रखें। पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि आपने क्या करना है, 5 वक्त की नमाज की आदी बनाना है खुद को। ठीक है, चाहे बहनें वजीफ़ा करें चाहे भाई वजीफ़ा करें, 5 वक्त का नमाज का आदी होना चाहिए। आप पूरे पंजगाना नमाज के आदी हों। दूसरी शर्त वजीफ़े की क्या है कि जब तक कम अज़ कम जब तक आप ये वजीफ़ा करेंगे तब तक आपका बुराइयों से आपने अपना पल्ला छुड़ा के रखना है। आपने कोशिश करनी है कि शर से दूर रहें, नेकियां करने की कोशिश करें, बुराइयों से बचने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, बाकी ये कि इंसान ख़ता का पुतला होता है, लेकिन ये कि कोशिश ज़रूर करें बुराइयों से बचने की। इसके अलावा ख़ास बात ये कि ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ जुमेरात को करना है। ये नहीं है कि 11 जुमेरातों का मतलब है कि एक जुमेरात एक हफ़्ते में आती है। बाकी आपने हफ्ता इतवार, पीर, सोमवार, मंगल, बुध ये आपने नहीं करने, जुमे को भी नहीं करना। ठीक है जी। और बाकी ये कि सिर्फ हफ्ते में एक दिन यानी जुमेरात को अमल करना है। दूसरा हफ्ता आएगा उसमें भी आपने हफ्ता इतवार, सोमवार, मंगल, बुध और जुमा छोड़ दें। तो ये जो जुमेरात आएगी, अब 2 हफ्तों में आपने 2 दिन ये वजीफ़ा किया है। ठीक है, यानी हर हफ्ते की जुमेरात की रात की है। 11 जुमेरातें आपने पूरी करनी है। हर जुमेरात को आपने, और अपने मन में मुराद को रखें, अपने मन में सोचें कि आपने इस जुमेरात ये वजीफ़ा करना है, इस जुमेरात ये वजीफ़ा करना है, इस जुमेरात वजीफ़ा इस चीज़ के लिए करना है।
تو آپ نے تمام کے تمام چیزوں کو اور خواہشات کو اپنے ذہن میں اور دل و دماغ میں رکھنا ہے، خاص طور پہ اس وقت جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ 11 خواہشیں، اپنی 11 خواہشیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ 11 خواہشوں سے اگر کم خواہشات ہیں وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص بے اولاد ہے تو وہ صرف اس کی خواہش یہ ہے کہ اولاد حاصل ہو جائے، تو وہ 11 جمعراتوں تک 11 اولاد کی خواہش کا عمل بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بہت سی پریشانیاں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، رزق کی کمی کا بھی شکار ہیں، اولاد کی بندش کا بھی ہے، یا رزق کی بندش کا ہے، رشتے کی بندش کا ہے، کامیابی نہیں ہو رہی کسی بھی کام میں، یا پھر رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا اور دشمنی اس طرح کا، یا قانونی کام کوئی پھنسے ہوئے ہیں، مختلف طرح کے حاجات ہوتی ہیں، لاتعداد حاجات بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ اپنی تمام کے تمام حاجات کو اپنے دل و دماغ میں رکھیں اور اس کے بعد یہ وظیفہ کریں۔ وظیفے میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد فرض نمازیں کون سی ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازیں فرض ہیں۔ باقی نمازیں فرض آپ پہ نہیں ہیں، لیکن وہ نفلی نمازیں ہیں، ان کا ثواب آپ کو پڑھنے پر ضرور ملتا ہے اور بہت ملتا ہے۔ وہ نفل نمازیں جو ہوتی ہیں وہی اللہ پاک سے قربت بھی کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ فرض نمازیں جو ہوتی ہیں اللہ پاک کو بہت عزیز ہیں، اللہ پاک کو پسند ہے فرض نمازوں کی ادائیگی، لیکن یہ ہے کہ فرض نمازیں ہم زیادہ تر یہ سوچ کے ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ قبر میں اور آخرت میں نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بہرحال جی، نفل نمازوں کے علاوہ آپ فرض نمازوں کا ضرور اہتمام کریں۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورۃ اخلاص۔ سورۃ اخلاص کو 10 بار پڑھنا ہے، 10 بار سورۃ اخلاص کو پڑھیں ہر فرض نماز کے بعد۔ فجر کی نماز ادا کر لی، اس کے جب 2 فرض آپ ادا کرو گے تو اس کے بعد، یعنی 2 سنت ابھی نہیں آپ نے ادا کیے، 2 فرض جب ادا کر لیے اس کے بعد آپ نے 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ ظہر کے 4 فرض جب ادا کریں گے تو اس کے بعد 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ عصر کے 4 فرض جب ادا کرو گے تو اس کے بعد آپ نے 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ عشاء کے 3 مغرب کے 3 فرض کے بعد آپ نے 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ عشاء کے 4 فرض کے بعد آپ نے 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ تمام عمل آپ نے جمعرات کے دن کرنا ہے، اور 11 جمعراتیں اس طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 11 جمعراتوں میں انشاءاللہ العزیز جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں، جتنے بھی پریشانیاں ہیں، لاتعداد خواہشات ہیں، لاتعداد حاجات ہیں، ان کو آپ اپنے دل و دماغ میں رکھیں، اور انشاءاللہ العزیز دیکھیے گا کہ اللہ پاک 12ویں جمعرات کے آنے سے پہلے آپ کی مشکل کو آسان کر دے گا۔ آپ کی تمام تر جھولیاں، جتنی بھی خالی جھولیاں ہیں، 11 جھولیاں آپ کی جو خالی ہوں گی نا، وہ تمام کی تمام بھر جائیں گی اللہ کے حکم سے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔